Dus nalik feit tak daar net. Maar dan, dit is zo lang, ik door de leeftijd dat. Nunu de ilu ko tapagoro tapu nunu de ilu ko fa saranan de nunu de naso so destruction ni man erdi ya sile ko wa kanip sa Wat je is si het? no me lo mette de sa o me le ko wa san up 2 of 3 no sa foto ambulance sa skuto wa gep sa ye si de san sa ikobeur Alessandro is na prophecy a scrifita kamoro iwango chako welda de conta pagron tapu. That's right. Tapi pala man si dat ete. Alas cover ana moro iwa. Moro iwa nga dra machine baka ala de sandati. That's right. Ka for wak moro. En de sansa cover im luko tak de sane cover nga de nengere nga buskondre nga ingi. Isa fato mama mingli de nengere de buskondre. Isa fato de ingi no de sofuru ina benastat. Isa fato na nengere nga buskondre de jamoro furu im luko de sansa cover dok smasai tete. Nan nengere buskondre dete amor iwange judge ding for the wickedness nga fu ako or some hate fu ding nga fu de kiksa de broko ta power to famoro iwang. That's right. No forget die Homerio spot hoe zwaarder de straf. Sabi to. Good. Maar ja nee vier gino asma une vier gino sansa iko burgi gino asma sansa iko bur. Tak o ai discover da nee we sorry tak de sano copier om dat descrivi. Namoro iwan sri fetu desa. En we voorkomen kamoro iwa. No look then. Amos chapter 3, verse 6. Shall a trumpet be blown in the city? Shall a trumpet be blown in the city? Nali kung alar, so lang is sabik bata like fight agi. No Like afraid. first, ay. Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Mikado sam she's go to agi. Shall there be evil in a city and the Lord Yahweh hath not done it? That's suma doing if anamoro hiwa. Das nunu le fa askuto age rei so ambulance rei le ko wakane sa kanino wa arei den Ay, no look. o kane branto rei ko amasi branto musko kote opo ma asansa ko berda pe suma doing na moro hiwa do ngata script ja so ala evil ala ogri ala sansa e ko berta pagron tapu tok na amoro hiwa doing Right. sabi tok what lisa baka Amos chapter 3 verse 6. Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? manunu de we broma trompet spiritual Yeah. we taka wortu we tak tranga wa te broma trompet ay piki tranga ale fa alarm fa sirena fa askuto age bari fa ambulance prantuer ane bar tranga Ja, maar- dat wa tak de wa gimi yere dem boasisi dem de alert sabatok Sanipsa. sane gebeur en of was sano gebeur sabato na so ook to unu de jaso spirituele broma trompet gi unu lek nengara bus konder nga ingi de sato tak frede imare people ne frede you see god Kan. Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city and the Lord Yahweh hath not done it? dus ala de calamiteiten say gebeur in Srananja ala de calamiteiten say gebeur in Srananja de wurit arede de ososa ebro de fetsa efeti skutu esutu alo matroe de ma edu disi de ma idu alo sot san people de burit in Srana ana amoro hi wan doing amoro hi wa e aksi f ano en doing je na amoro hi wa edu ala de santati de stato atak in frede amoro hi wa That's right. sa fato god Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in the city and the Lord Yahweh hath not done it? Kan. falok to desini wa sansa i kober na amoro hi wa nge doing daro mek to wa sansa kober unu ne morfol chemi gado a kober na ko wede Paul Horton sabik batak sa kan kober e moro wurit sano kober onat amoro hi wan taki tak sumano wa arki wurit sano kober na nga yo That's right. dus dat im ready give the consequences if you lafu and take kick Kan. So this is Isaiah chapter 45 verse 5. It says, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none else beside me. si amoro hi wa nge jaso ay tag no amano delek ing no wan gado no delek ing na ina inak stock gado
Sabi to God. I am the Lord, and there is none else. See? I am the Lord and none else. No ang gado no dele kagado sa wedin. Yahweh. Right. Ina neve wonderbar so na wan sa we karye sa se trune na Yahweh shai. That's right. No one power no delek the power that. She God. Verse 7. I formed the light Moro iwatang na emekaleti. God. and create darkness. Emekat tunguru ukto. Sa moro iwa esorita na enge control ala to say tapagron tapo. Good so well evil. That's right. Sabi to God. I make peace Na enge create freedom. and create evil. And create evil. Ala de sansa ikober evil, bad times, ogrisanep sa, urit, smite dete urit, What am I doing? amoro hiwa. Efa aneng, Yahweh. That's right. Says, I the Lord do all these things. Si amoro hiwa tag, I the Lord do all these things. Amoro hiwa itakeng, tokuan jom po bariva ates ko hun kober. Ates diwa, an amoro hiwa ka, amoro hiwa no kan urit so. Ay, dat delop takito. Ay, amoro hiwa kan sarito. See? Moro iwatak iniwa evil iniwa sansa ikoberta pagron tapo. Amoro iwatak englek awang na enye du alasan. That's right. Tewa smat dede amoro iwan dueng. Wapji ko boro amoro iwan dueng. Alasan. Kante de never stang. Listen baka. Salat ya. Isaiah chapter 45 verse 7. I formed the light and create darkness. Okay, ari na Nederlands to. Listen na English pa to. Listen na Nederlands ipo. Make the sarana people first stand. Iniwasan sa ikober na moro iwas snap din baka. Next sa sumar tapagron tapo. Isaiah 45 en 7. Jesaja hoofdstuk 45 vers 7. Ik vorm het licht en de duisternis. Ik breng vrede en onheil. Sana onheil. Bruya, Bruya. drobi. Sabi to God. Ik ben van dat alles de schepper. Ik de Heer. Ida, bataki. Moro iwatang na inaskepper fu alasan. Na inaskepper fu alasan sa ekoper. Next na ekoper sondro amoro iwa to stemming. That's right. Ala bu sa ekoper na nga amoro iwa to stemming. Ala evil sa ekoper na amoro iwa to stemming. Smite dede na nga to stemming fa moro heiwang. Sma ekoporo na atu stemming fa moro heiwang. That's right. Si. Yes, you talk? Good. People nom denk tak sani gebeurd. Oh, het is gebeurd. Het is gewoon gebeurd. De Heer heeft het gedaan. That's right. Want Hij is de schepper van alles. Licht zowel duisternis. Good and evil. Amoro iwan no kan wurit so. Nee. Amoro iwan ne wuro ko nga emoties. Ay, Ito amoro iwan nga emotie. Amoro ko luko of je vier wa fasi. No, you can vier wa fasi. Mas amoro iwan tak audu. That's right. Deuteronomy chapter 32 verse 39. Deuteronomium hoofdstuk 32 vers 39. Ik ben de enige God. Ik alleen. Besef dat toch? Oreng. Oreng. Dat de man say put the video op Facebook to. Put den this na. Put den this spiritualism to eat a Bible. We sorry you. Set it. Make the people sabi tak na a Bible we teach. Ano trasan udeja itu. We give you a sword the people den ningre de bus konten nga de ingi nga de rest for the people tapagono tapu. A phrase fu amoro hiwang. Kan, that's right. Listen. Deuteronomy chapter 32 verse 39. Deuteronomium hoofdstuk 32 vers Dus te was 39. maar dit tapagron tapu na gewoon. Top? Het is gewoon. Te was evil gebeurt, het is gewoon. Te was osobrong, het is gewoon.
Ana moro iwan doing. To are de mekis ma de burit massive verpletter na gewoon ana moro iwan doing. Zie? Maar koolu ko sa moro iwan ta. Deuteronomium hoofdstuk 32 vers 39. Ik ben de enige God. Kenda. Wat? Ik alleen. Ik alleen ewang. Besef dat toch? Besef het. If you no man besef het, amoro iwan etegi. Besef het. Want if you no man besef het nou, je besef het dadelijk en nou lati. Right. Riet. Ik dood en doe leven. Oké, wacht hier naar binnen, rebo even. Ik dood en doe leven. Si amoro iwan tak ik dood na enge kiri. Dus ala libisa elas tapagron tapu, ala libisa elas jaso isranang, samoro iwan taki hey dood. Enge kiri. En sa ay doe en doe leven. en ay me kwalibi. But Ik verbond. ik verwant amoro te kiswa man keri. You know denk na ko una gebeur. Amoro iwan me kisa man keri. Read En genees. en if him geworden genees na engo dress you. Next nes sa gewoon. Zonder een blueprint voor amoro iwan. Right. Ik En- ben sane gebeur gewoon. Na het is gewoon gebeur. Loktak de sandati. Maar umaja zo saptak alasan say gebeur na Bijbels. Right. Read. Aan mijn macht kan niemand zich onttrekken. Kida. Volg toch? Dus kan doen op een saptak te sane gebeur. Sabi toch? Ka ana amoro iwan edwe. Amoro iwan edu alasan. Sabi toch? Daarom ik we vrede amoro iwan. Want het fout dat anytime amoro iwan kan doen asan nga uno. Maar we vrede. En we worshiping. Sapa toch? Uno ma de 100% perfect, maar we proberen te perfect. Uno ma hoor alla de wetten, de 630 wetten. Maar we hoor de wansa uma hori na a best of uvermogen. We make ukari. Sapa toch? Nanga election sure. We do the sun. Volgens de instructies. Sa amoro hiwa gi unu, sa Yahushua gi unu, sa de apostel gi unu. Sapa toch? Zodat uka de nasi van amoro hiwa. Sabi toch? Dat we worden beschermd. Je ziet? 1 Wat? Samuel hoofdstuk 2 vers 6. De Heer doodt en doet leven. Laat afdalen naar het dodenrijk. En leidt eruit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk. Oké, de rest ik goed doen. Je noemt denk dat na vis er ik goed doen. Amoro hiwa make you kon goed doen. En de you poti, je noemt denk dat na konis rep poti. Amoro hiwa make you poti. Zie? Dus we sorry tak alasan sa ekobeur. Amoro hiwang na a machine baka alasan sa ekobeur. That's right. Je ziet, nadat na sawe koler julek nengere buskonder nga ingi. Sapa toch? Fi wiki ko en sitak san ne kober sumar. Maar alla de instructies de ina people. Maar die you ne lazy. Make you know saptak amoro hiwang e control alasani. Je ziet? Ay uru mai bawang aksi. O pe follow ko. Ha? Leja. O mi dek tap YouTube. Omdat wa YouTube channel GMS Suriname. Ani if you have moro sanif sani, je follow ko dape. Isang pato. If you want actie ook to kan ino de iniwerk uren. Maar doe dit ja satra ala satra. 12 tot 4. Kon dat weet iets. Isang pato. Maar doe dit ja gide ningre de buskonder nanga de ingi. Kan die berek bab de Hebreeuwse Israelita. Je hebt de mang pato. Dat na gekozen volk van moro hiwa. Isang pato. En sawe do. Na de gide ningre de buskonder nanga de ingi. Tak na de na choose of people van moro hiwa. Na ding na ufer ding a Bible lego. Teli sa Bible. Etak over Israel. Era te ilisa Bible na. So Israel yere. Israel. Maar des mane aksi des refi masuma na Israel ti diri. Isi da de ding tak na de wit masa di Israel. No, na unu lek ningere bus konde na ngade iki na. Unu na de true Hebrew se Israelita. Sabi to? Na unu es orden tak e. De sai de mek de gun slaver nei. Sai de mek pina. Sai de mek ide ina pakit full dik sing. Sabi to, sai de mek vide ina roko paki in same roko ate fino roko inonya. Ma sabi froko tranga. So li du tutri roko ma anego. Je struggle next nego. Ma er is a rida. Sana rida mek ala den ngere de bus konder nga de ingi. De tapwalu level. Om dat over tri de wet op amoro hiwa. Je zie? En amoro hiwa set up de wet man. Lek ma wapen amoro hiwa ko break de ma dis fupina unu.
Want dat de manja potu slavernij. Is een story dat. Is een foto. En nou, amoro iwang rise of the prophet like fout de tapa street. Fu kon wiki anisha fu tegi de tak ala sasa de beler tapa groda puna sosole. Like a bigilei. Look a bigilei disi. This na one of the bigilei. This na moro bigilei. Nanga sa de wetman bring no was uno like one follow. Tak bribi tak a mesa so na wasa we carisas na so ay sidorei. Den want dine tits tak na so ay sidorei. Apol ko sa Bible ama na wan ningere. You see? Dat na so we do. Je follow the we tegi de ook do like pa yesi tapatikan disi. Yesi bigisi de in ready. Wap chika deel to de in Gary. En sorry ook dat bigisi fu anishan dis OTD. Isa fata en wap chika deel to award gered. Sabi do, dus dat na de sansa we teach, we zorgen dat ik derde wereldoorlog kon, sa offer niet Amerika helemaal. Sabi do, dat de awasa we kariso so kombaka, amo ko kosi so son dingere bi onder na ngi. En de ook kombaka ook na ngani spaceship. Kopeng walu. Dus me giwa in leide gewoon, zei de me kuja, abra sa we teach. Isa fata ma, if me teach is refi, na here wiki we de ja onu ko oso, unekba. Sabe então nata kennis dis furo atipi. Sabe então mami giwa in leide fisap sei de mekudeja. Sabe então tak tawa tawe karisos ko baka amo ko baka nga de voertuigen disi. Sa de wet ma in mek film. Ay na alien de ates ko woon. No na de voertuigen van moro hiwa. Na de engelen e free na de voertuigen op de engelen. Sabe então tawa sa we karisos ko baka amo de tapo moro pigiwa. En amo ko vernietig de rest voor de transition. Sabe então sa no abri put. Pigi sei sa no abri batru odede. En aku ne krijg sa eko oteki unu ningere buskonder nanga ingi. Sabe to interesse voor de volk de zoeken am de wet man de Japanese de Hindustani de Afrikaner de Arabier karkong. Ala volk sa anon ningere buskonder nanga ingi. Ala de volk dat ook slavernij. En de mau bouw unu kingdom op. Lek fa unu de unu de roko gi de mau bi froko. Sabe to wale fa roko jaso kulipsi sok volk nama. Ama anon ningere. Ama ano ingi. Mano Hindustani. Isip kami do de man de in power do waram. Pudi uno arki amoro iwa pode follow that tap uno fu uno musfir jaro so ale fayero ko gamanu de in slavernij you ode in the kingdom yo tene ko uno ino woro ko moro ino de moro era pasi sa ero ko gito tamo shi baka to among lu kita ino ko manja men no mabifro ko gama men yeshi dat na sa eko ala de sa mete gi jana peoples sa fato daarom mek ude ja ala satra kane lu ku Facebook kane si de may pot video ko no de may lafu ma de people ne de no ko arki atto si ko arki to isir ko sta ino ano sumar ude ja ma ascrivi bala de wa sai lafu o moro ya spot suardor de straf de sta de no sabi de no sapta de play nga faya de no sapta de play nga moro hiwa sabi to wala faya si unu ja so na amoro hiwa yeshi maar amoro hiwa tak ino wa ko wel de koning ano motok dat sei kon wars ko sumaja ay gebruik lek pa abe sumabe suma skrifa Bible ano ma mana heilig ma sa amoro hiwa be gebruik amoro hiwa no be gebruik Moses ano be gebruik Noah ano be gebruik Jesaja da sei de mek tide di people no abri tak amoro hiwa gebruik koning you see je follow to dus amoro hiwa ni gebruik uno fu wars ko de people sa ikong want dalap bombo trang atin sanda pasi ikong isa pa to sa ide kyo abatev ko ano ko ide ko abatev ko bay sana wikri of sa preso opa winkro tapu half no stop wanunu de ere 100 score lok tikas China nga Amerikan ya follow to sa o escaler tapa her gron tapu te atala o crash o me kondre money apor fu amoni de ngopro ko le fa SRT de jaso isa pa to wande ma eluka wardo nga atala de mero ko nga US dollar award ya follow to et tenemos arki tenemos sana atala tenemos a economy o cres in America de mano waro ko na papira mo ni moro this na de man goal fu implementer a microchip sana a mark of the beast go in des ma ano na so this na a goal fu de witmans de mo waru la gron tapu na alas mamus apon chip de mo waru la gron tapu digital nunu de ino erek ba de mo for plaza for new ID card mo poto chip na ini au leide tot disi ya sinunu de ikagwawin kriye payangay pimpas chip dalog au detak na disyo abini anu enyo disi yo mang opodoro nanging yo mang kupay nanging yo mang opoyo wagi dus de mo meka sudan tak o mesma o teke ma folka sa Bible ino makteking one na mark of the beast what if you take this dog there's no one test sa amoro iway pota pagrota puta do you take disi you like one ningro ambus kondro wa ingi wel sa kada demandis na yugado what na assisting fu de ma isu de stranga tinge kong sa nagtatwi wars fu de people fu de ready
Je zie je scripture. Kan. Je staat nou maar inleiden zo'n beetje samen met over Saoedi ja. Je sabi toch? Voor je nou abe klaar besta kan je te elukutan. Oh, waar de boy ja zo. De boy na habita sa nyedu. Wana so des mai do. Eluku de boy. Maar je moet er beter aan dafnak de boy. Want die list de komen nou. Los andes mai whisky un. Maar de no saptak ala salsa ek point sa de whisky un. O contact de sei formal. Je sabi toch? Maar une do no ogrija. Is je go ahead? Ezekiel chapter 7 verse 17. Salaki, chapter 3 verse 17. Ezekiel hoofdstuk 3 vers 17. En het says, ik heb je aangesteld, mensenkind, om te waken over het volk van Israël. Je de samoro hiwange tegi Ezekiel ja so tak a set up Ezekiel ek wan wachter voor watch abra a nation voor Israël. Je volgt toch? Go ahead. Ezekiel hoofdstuk 3 vers 17. En Ezekiel tide de represent unulik de profet. Le famori wan be set up Ezekiel ek wan wachter voor luku de sanse ekober en waarschuwen a nation voor Israël. Zo ook to unu de jaso. Is je go ahead? Ezekiel hoofdstuk 3 vers 16. Na die 7 dagen richtte de Heer zich tot mij. Ik heb je aangesteld, mensenkind, om te waken over het volk van Israël. Telkens als je mij hebt horen spreken, moet je hen namens mij waarschuwen. You see? Dus dat ben je in een dat. Maar nu de, amoro iwan betak alasani, amoro iwan tak alasani basa okober. Dus nu de aba herbuku. In een piste Ezekiel a herbuku no bede ete. Je volgt toch? Je ziet? A herbuku no bende ete. Maar nu a herbuku de. Dus uno de, a wortu ala de wortu samoro iwan betak via de profete de mascrifi. Uno ekonu nanga 100% fully true. Kontegi den wat zou je doen? Asa Ezekiel moest doen, abem tak namens? Telkens als je mij hebt horen spreken, moet je hen namens mij waarschuwen. Je ziet dus we waarschuwen de dingen naar de ingi, de buskondre, namens amoro heiwang. Je volgt toch? Maar nu is je maar even. Je ziet de voorbeelden. Je ziet dus de aneso voor Israël of de in dalok toch? Dan we man om sari. Want je ziet dat je maar even drink. Je race gewoon een speedboot, je langay anu tak. Imo wa safe en amay naki anu pur. Dus dat wat ik moet dede. Isa pa donan dat te gober nunu de. Want amori wa stat elu ko mi follow ke pina yung. Deno sabatru de word for later with Jesus waloli. Mo send the prophet go war school de tegi de tak na dis na atru. Ma ukono we gide a anu sa de do. Ah. Dus dat want dat te amoro yi wa mo cha de problema ko in ready gide consequences to. You see? Go ahead. Want natilo ko tayo follow ta media, tayo follow buitenlands news ng alam nestanan. Yes, de calamity ito sa cover mi brada. Ine follow. Yes, ita kwa sa club. Je follow to? Yes, ita kwa verandering e kong. Maar yes, ita ka verandering at tafra to amoro yung draai at tafra di snow. Isa foto. De man is so guagro, de man is so kwalok to. Maar ane cover direct, e cover steps geweest. Prap, sanasan e cover volgens prophecy. Want alle de prophecy in de Bijbel moest vervul, leg voor ascrivi. Isa patok, ma amor next day kober ete sanasan, amor yo apkanade ete. Kutak lek fa yu konya, jum ko yere. Isa patok amor yo wani yere tak tigo osoto. Yo denki fan i. Or kalak de bodi sa takatru men. Ye folok to? Yo gwa oso yo denki no tak i, natru yo. I at kanibe su katru tak bu ma sanasan sa kober go. Ai kerki, mami ne na ekresan na kerki de mai tisma. Masan ne klop yo. Malek fa iyere unu jaso. Isa pato kana tak nanga spirit. Taki. Isa pato dat wil zeggen dat amoro hiwang na jide malek kuja amoro hiwang e hor bepalen san etek de no gebeur. Wat te bepalen san no gebeur srefi. Ome people no ma fen unu moro tapa stratifiere a wisdom fa amoro hiwang. Je follow to des daarom ik amoro met tak sukumi etp adef feni. Want fa meta kanga jato iso met skop for script ko mi edef bikargi. You see? Go ahead. 2 Kronieken hoofdstuk 36 vers 15. De Heer, de God van hun voorouders, stuurde keer op keer boodschappers om. 2 Kronieken hoofdstuk 36 vers 15. De Heer, de God van hun voorouders, stuurde keer op keer boodschappers om hen te waarschuwen. Uno na de boodschapper die die. Fossi amoro yo altijd zijn boodschapper voor waarschuwen en volk. Je hoor kan. Want hij wilde zijn volk en de tempel zijn woning sparen. Maar zij lachten zijn boodschappers uit. Sade de tideri anu laf de boodschapper van moro hiwa. Je? Le famoro hiwa, le fa de sambe kober posi. Daarom ik askri ook toe next no new tapagro tap. De sen sansa be kober na de sem sane kober baka. Dus dit is maar ik kosi e esani. Ano it's news.
na de same spirit dat kom baka. Je volgt toch? Telkens amor iemand dat hij zijn boodschapper go waar school. Maar sa de doen, de lafu en de tekki. Maar ze lachten zijn boodschappers uit, sloegen zijn I know. woorden in de wind. Je ziet sloegen zijn woorden in de wind. Samorio, sa de boy jij taki. Ah, dadelijk. Je ziet? En maakten zijn profeten bespottelijk. Je ziet? De bespot na nga uno. De mek walo meme fu uno, trawai tak walo san, tak uno na een nummer in comedy groep. O me zot sani. Je ziet tak uno na secte, uno na duivel. Je volgt toch? Dus mga besanat ano uno. Je volgt toch? Ten slotte was de Heer zo kwaad op zijn dan. volk. Ten slotte, in een uruteng, amori yung besen de boodschapper go de profeta, en de bella fu de bete kik, fu telek amori yung mahore ati bromoro. En na semfasi pa amori yung no be mahore ati brom bifo moro abe permitag ding, na korsi so au 20 de ding, en tapat in de tendis so au de moro piki. That's right. You see? Ten slotte was de Heer zo kwaad op zijn volk. Op zijn volk, im arki amori yung tak op zijn volk. Dus dat wat tagi, de people say petak amori yung lok alasma. Amoro yung ano abu ako puso follow. Kasi de mek etag ja op zijn follow. Ano sabot dat op the falcon. Amoro yung alte abeng abra im ching. Tayo up yuk ching adunga kway na score as do in the class. Yo go there for alap ching. Tayo go na rek tayo ching. Es pananga de trawo am dat na yuk ching. Yesi na forse so amoro yung iluku unu tapagro tapo. Amoro yung ne luku sa de hedon so follow kedu. Niyo luku sa unu edu. Yesi ka. Ten slotte was de Heer zo kwaad op zijn volk dat de breuk niet meer te herstellen was. Dus met andere woorden, at die brang amor iwan obi mahore mo. Moro iwan cha destruction po na dito. Je volgt toch? Dus if you love the prophets, dus if you love the prophet van moro iwan, in je love uno. Je love moro iwan. Je love the word. Omdat if you if na uno word ube chakong, dai be love uno kana uno we love. Is dat des my love uno me na boek zo schrijf schrijf. Je volgt toch? Go ahead. Het is eigenlijk geen godsdienst, het is gewoon de waarheid van de Bijbel die we prediken. Over die Hebreeuwse Israëlieten. Wij zijn die Hebreeuwse Israëlieten, die Negers, die Koslan, Kriolen en die Indianen. Die zo volk. Dit volk, heb je gehoord van die 12 zonen die Jacob had gekregen? Ja, en die beloftes waren gerust op deze 12 zonen. Abraham, Isaac en Jacob. Weet je? En wat nu gaat gebeuren, is dat de Heer ons in heerschappij nu gaat plaatsen. Want deze mannen, die witte mannen, zogenaamde witte mannen, zijn nu in heerschappij. Wie zo aan, heb je gehoord van de story van Jacob en Esau? Van Rebecca had tweeling in de pui en ze vochten. Wie zo, is dat een story dat over, man? Heb je vergeten? En toen... Hier is de kerk. Ja, wordt kerk. Geef mij definition even voor een woord kerk. Hebben jullie flyers of zo? Wat gaat de flyers, man? Nu hebben we die flyers.